Došao sam na čardak, da vidim da nisu ovce ove. I nisu, negdje su mi odletile. Ovo je dole Plejić, Natalija i Mladen i Valentina, koju sam porodio. Morao sam se okrenuti da se ne zapetljam. Ovo je čardak, ovo je sagradio pokojni Vinko Markulin, koji im je štampao prvu, drugu, treću knjigu i ometnice za film. Ovo je Deš, prije bio ATR, sad su to Deš, ne znam, moram vidjeti čiji su to. I on, evo ovo sam kopirao i jednostavno riješio problem. Dakle, sada idemo dole vidjeti. Susjed Ivica zvao. Vidio sam kad su konja otišli cestom gore. Sad oni traže ovce. I dali su... Odi curica. Curica, odi. Dali su ovce sad novo pravilo uzele i otišle ovdje dole. To ne znam, vidjet ću sada. Vidjet ću po tragovima. Ovo je dobro. Da li ima grabonjaka i tako. Oni su u boksovima, što bi značilo da ovi nisu doma. Tu sam ja zadnji put vidio Nataliju kad su ovo postavljali. Kreman vidi, on je rekao guzicu okrećati. Dakle, oni to ne rade, to rade i druge za nje. Ne, oni su, znate, gazde, oni su bili na vrhu piramide Herbalife. Ušli rano u mirovinu, ispod 50 i lova kapa. Oni su donijeli Herbalife. Poslije tog poroda 95. koji je bio 5 dana i 5 noći, samo 2 decilitra vode. Dobro, evo sad ćemo ići dole. To me dođe Dragonožac, tu je izvor dole. Oni su... Poštovanje? Nije poštovanje, nemojte poštenje. Kako tam konje pasiš po vodu? Gdje? Po kukuruzu, evo sad sam kukuruzu. U kukuruzu? Tako. Evo idemo vidjeti to. Ajmo utvrditi štetu. Pa vidi da su kuruzima, kako može biti kukuruz? Svaki dan su tamo. Koliko su štete napravili? Ajmo vidjeti, pa ćemo utvrditi štetu pa nadoknati. Ko će napraviti? Pa vlasnik. Čega vlasnik? Garevi, čega vlasnik? Kukuruza, evo. Konja. Vlasnik konja nadoknati štetu. Ajde pokaži mi gdje je. Evo vidite. Gdje je ta šteta? Gdje je ta šteta u kukuruzima? Ovdje vidjeti. Da li ovo možda jesti? Evo ga. Evo ga, jest. Evo ga. Koliko je to kilograma? 100 kilograma kukuruza. Evo, jest. A on je sa Kazićem. On je bio. Dolazio Kazić. Evo ga, idemo vidjeti. Evo, tu su bili. Vidi se. Sad to oni vama to. Nekako to nije velika šteta. Zato se njemu ne isplati, recimo sa mnom, prepirati ili ovo ono, nego jednostavno da me zamrzi. Bili su dole, ali jebi ga, oni pametni. Pametni konji i ovce. I danjušlo kukuruzaba sam i ljetos hranio kukuruzom, nisam imao zob. I sad naučili. Jebi ga. Sad je to. Jedni drugi zovu ovdje. Čekaj, sad ćemo tu. Ajmo ga. Bukefala! Bukefala! Bukefala, to nije u redu. Ček samo malo.